Hai guys, ketemu lagi di Melissa DIY channel. Kita sarapan dulu di Yaoki Kopitiam atau YKK. Wow, gak sabar mau coba. It's called Kolomien. Siomay. The siomay is fresh and sweet. I like it. Let's try to cut the bun. Oh, look. Oh. It's salted egg. It's good. The bread so soft. This is the gyeol. It's called gyeol. I think when you come here, just buy the gyeol. Just buy the gyeol. It's so good, so soft, and it's pork. And then salty. I like salty. It smells good. Sekarang kita berada di Yenkang Electrical Treatment. Ini adalah pengobatan alternatif yang cukup populer di kucing. Mereka sudah berpengalaman selama 20 tahun lebih. Ini harganya. Biasanya harus membuat appointment lebih dulu karena terlalu ramai. Pengobatannya menggunakan aliran listrik yang disalurkan ke bagian tubuh tertentu untuk melancarkan peredaran darah dan saraf. Kalau badan kita sehat, tidak bakal sakit. Kalau badan kita tidak sehat, bagian tertentu itu sakit. Ibu ini yang menangani pasien perempuan. Ini alatnya. Lihat tangan saya, gerak sendiri, tapi nggak sakit sama sekali. Don't kill me. I will die soon. Gì? Con có thông xin rồi. Ai có thông kia?
Thông aja. Anh thông aja. Anh xì lên. Thấy không? Cái bắt quạt rồi. Ayo. Angkat tangan. Quay. Kiri. Turun. Naik. Turun. Lama-lama nggak Naik. sakit, Amel. Turun. Begitu udah dibenerin langsung nggak sakit. Makanya Cái jangan nằm lama. kẹp nó để không quay à. Turun. Naik turun. Iya. Si kamu salah urat tak tahu. Setelah 30 menit, akhirnya selesai juga. Badan terasa lebih ringan, rileks, tapi sakit waktu disetrum. Di kantornya terdapat banyak penghargaan. Sekarang kita akan ke Chinatown untuk makan siang. Let's eat it! Smells so good! Wow! Delicious! The rice so hot and smell good. Easy to bite. Little bit dry and salty and sweet. Very smell good. Let's eat it all. It's called fried golongin. It's just a little bit salty and the noodle so smooth, but it doesn't taste so good. Ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika Anda suka, jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan loncengnya ya, supaya dapat mengikuti video terbaru dari Melisa DIY Channel.